Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi bersama keluarga Indo India di sini. Selamat sore dari India, teman-teman. Hari ini di India tanggal 23 Oktober 2022 dan besok tanggal 24 Oktober 2022 hari Diwali di India. Tapi di rumah mertua India saya tinggal, perayaan Diwali ini akan dimulai sore hari ini. Buat yang penasaran apa itu Diwali dan bagaimana di India merayakan Diwali langkah demi langkah, so, jangan di skip videonya sampai akhir ya, biar rasa penasaran kalian terjawab, paling tidak terobati. Karena di video ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semuanya tentang festival Diwaliku di India dari awal sampai akhir. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ikutin terus aktivitas di hari Diwali saya saat merayakan Diwali bersama keluarga di India pertama kali. Ini kita perjalanan mau ke rumah mertua teman-teman. Ada Pak suami di sini, ada adik, ada kakak di sana. Oke teman-teman, ikutin terus keseruan kita kali ini, masih di hari Diwali. Ini aku udah nyampe di rumah mertua teman-teman. Kamu udah selesai nih? Dari front. Papa nih kemana dulu? Ini makan gaji orang India, pakainya chutney kelapa. Orang Indonesia pakainya saus. Saat ini nomor 12. Ini bawaan kita teman-teman. Ini tuh petasan. Terus ini baju. Karena kita malam ini nginep di sini. Ini buat kakak. Ini model crop teman-teman. Ini papahnya anak-anak. Ini saya buat dipakai besok. Adik. Ini aku mau bikin bihun goreng ya teman-teman. Tapi ini vegetarian karena mertua aku nggak makan telur, nggak makan daging ya teman-teman. Ini ada bawang putih, udah aku chop-chop. Terus nanti aku tambahin lada hitam, sedikit garam, sama penyedap, boleh di skip. Jadi ini bihun tapi homemade bikinan mertua. Ini tuh dari beras ya teman-teman. Ini suami lagi bantu potong wortel teman-teman. Ini kita nyalain apinya dulu ya teman. Sedikit minyak goreng. Ini bihun vegetarian ya teman-teman. Ini masukkan chop garlic. Gak usah terlalu panas soalnya garlicnya cepat gosong ya teman-teman. Jadi sedikit panas kita masukkan sampai nanti harum, baru kita tambahkan yang lainnya. Wortelnya. Bumbuin ya teman-teman. Aku kasih sedikit garam. Lada hitam, penyedap ini buat ganteng ya teman-teman, boleh skip kalau nggak suka. Aku masukkan saus tomat ya teman-teman, biar merata bumbunya. Kita masukkan bihunnya ya teman-teman. Jadi ini kalau di India namanya sewe. Ini makanan khas dari Kerala, biasanya disebut idiyappam. Itu biasa dimakan sama kurma. Tapi kalau di Tamil Nadu, ini tuh di atasnya dikasih kelapa, ada juga sebagian dikasih lemon, ada juga dikasih susu yang difermentasikan atau mor ya teman-teman. Jadi susu yang difermentasikan dikasih biji sawi. Itu mertuaku udah bikin, nanti aku cobain ya teman-teman. Parah mami. Bihun goreng vegetarian ready. Ini sekarang main petasan teman-teman. Ada ibu mertua di situ, ada anak-anak sama suami. Ini sedikit hujan sebenarnya.
cuacanya. Ini mainnya di depan rumah ya teman-teman. Tetangga juga pada main tadi sore. Happy Diwali teman-teman. Ini sekarang kita lagi main petasan di depan rumah sama mertua, sama anak-anak, sama suami. நீ கொளுத்தணும் பா எதுக்கு பயப்படுற பா Festival Diwali dinamakan juga dengan Festival Cahaya, teman-teman. Jadi tidak heran kalau orang-orang di India menyalakan lampu di mana-mana saat malam Diwali. Bahkan beberapa hari sebelum dan sesudah Diwali, mereka membakar petasan, menyalakan dia, lilin, dan lainnya yang bisa memancarkan cahaya. Pada umumnya mereka merayakan Diwali selama 5 hari, teman-teman. Ini hujan, teman-teman. Jadi berhenti sebentar. அந்த இது வயசு நிறைய சங்கு சக்கரம் தர சக்கரம் இருக்குதியா வச்சிருவா போ நல்லா வைமா நல்லா வை இந்த சிவானி வை போ சிவானி போ பட்டு வா Adiknya takut, teman-teman. Tuh tetangga juga pada main di sana. Hati-hati, Kak. இது பண்ணி தரேன் இந்த மாதிரி ஆமா அது அங்க போய் பார்க்கணும் அதுல இன்னொரு பாக்கெட் இருந்தது இல்ல எடுக்கல எனக்கு பரல பரலானா வச்சுதான் இங்க போய் Kakaknya lagi belajarin adiknya main petasan kembang api. Ini dikasih apinya di sini. படுதா இல்ல இல்ல Udah habis. Sini. Later. Setelah tadi selesai main petasan, sekarang saatnya makan malam bersama keluarga. Di sini aku ngasih maam anak-anak terlebih dahulu. Ini kita udah selesai maam ya teman-teman. Sekarang udah mau bubuk, tapi anak-anak sama suami masih di ruang tamu lihat TV. Kebetulan hari ini ada pertandingan kriket India melawan Pakistan dimenangkan oleh India. Jadi di India itu kriketnya yang terkenal teman-teman. Kalau di Indonesia sepak bola ya. 8 hours later. Selamat pagi teman-teman. Mataku masih bengkak bangun tidur teman-teman. Ini adik juga.
Kakaknya masih tidur. Kakak masih tidur. Ini suasana pagi di rumah mertua. Suami lagi bersihin mobil. Ibu mertua lagi bikin kopi, teman-teman. Coffee time. Di sini kalau pagi-pagi minum kopi, teman-teman. Kalau di rumah minum apa pagi? Just susu. Sini susu sapi. Di rumah susu apa? Mbak. Susu good. Susu kambing. Ini namanya dia atau lampu minyak. Ini terbuat dari tanah liat dan sumbu kapas yang dicelupkan ke dalam ghee atau minyak sayur. Biasanya dia ini digunakan untuk festival keagamaan seperti Diwali dan upacara Gusti. Nanti minyak yang dikasih di kepala. Ini ada Mami, ini black pepper ah? ada மருந்து. Apa itu? Marante. Nggak tahu. Marante katanya, teman-teman. Pada umumnya mereka merayakan Diwali selama 5 hari, teman-teman. Hari yang pertama itu disebut dengan Dhanteras, membersihkan rumah dan berbelanja baik emas, peralatan dapur untuk membantu membawa keberuntungan. Hari kedua disebut dengan Choti Diwali, dengan mendekorasi rumah mereka dengan dia dan membuat ranggoli di lantai dengan bubuk atau pasir berwarna. Hari ketiga itu disebut dengan Diwali, berkumpul dengan keluarga mereka untuk melakukan doa bersama, kemudian pesta dan menyalakan kembang api. Hari keempat disebut dengan Patwa. Ini adalah hari pertama tahun baru, teman-teman, ketika teman dan kerabat mengunjungi dengan hadiah dan harapan terbaik untuk musim ini. Hari kelima disebut dengan Baidoj. Orang-orang mengunjungi saudara perempuan mereka yang sudah menikah, yang menyambut mereka dengan cinta dan makanan mewah, teman-teman. நீங்க வச்சுக்கிறீங்களா எங்க தலையில என்ன நீங்களே வச்சுக்கோ பூ வச்சுக்கோங்க. Kasih food orang tiga-tiganya. Bah. Semuanya, teman-teman, sekarang kita mau main lagi petasan. Petasan. Ini kakaknya. enggak Pak. Hati-hati kakak. Adik takut kamu aja, Po. Masih enggak. Ya nanti. Lo kok udah habis gitu aja, nggak kasih kayak tadi? Hah? Takut sih. Nih. இது புஸ்வான வைக்கிறீங்களா இல்லையா? இதெல்லாம் ராக்கெட்டு. ராக்கெட்டா? அப்புறமா இந்த வைக்குது புதுவான வை. வெளியில வை. சிவனி வை போ. அது இருக்கு. ஆமா 3 இருக்கு. போ வை. போ சிவனி போ கூட போ. கூட போ. காய வைக்கல. இங்கே காமுட
Apakah sudah? Dia me. Ya mau gitu. Ini hasil. Bagus. Mas kayak serius selesai dulu nanti sama nih kalau ada dulu. Kita ambil dulu. Oh iya mau ya? Kamu bisa lihat. Sambar ya? Panni udah. நேத்தி வச்சிருந்தல ஆட்டா அது உன்னோட Pulang sekarang. Ini kita perjalanan pulang ke Kerala, teman-teman. Ini anak-anak udah bobo. Jadi dari Tamil Nadu ke Kerala itu sekitar 6 jam ya, teman-teman. Ini suasana Diwali di perbatasan. Ini udah masuk ke Kerala, Tamil Nadu ada? Ini udah masuk ke Kerala, teman-teman. Ini suasana jalanan yang ada di Kerala. Jadi sepi sekali ya, teman-teman. Ini Diwali hari pertama, teman-teman. Jadi kalau di Tamil Nadu biasa disebut Dipawali, kalau di North Indian itu dia nyebutnya Diwali ya, teman-teman. Jadi beda-beda tapi artinya sama. Kita masuk tol, teman-teman. Ini bayarnya pakai fast track ya, teman-teman. Later. Oke, teman-teman, ini kita udah sampai di rumah di Kerala. Jadi itulah bagaimana di India merayakan Diwali. Jadi ini aku pertama kalinya merayakan Diwali bersama keluarga di India ya, teman-teman. Dan ini bawaan dari mertua. Jadi ini oleh-oleh dari mertuaku. Di sini ada kerupuk, teman-teman. Ini homemade, mertuaku bikin sendiri. Terus ini ada cemilan Diwali ya, teman-teman. Dan tadi kita udah ke rumah pembantu yang membantu kita bersih-bersih rumah buat ngasih bingkisan Diwalinya juga sama Sari ya, teman-teman. Sebelum kita pulang ke rumah, tadi kita udah ke rumah beliau. Ini aku dibawain juga pepet ya, teman-teman. Ini aplem, kerupuk India. Terus ini yang biasa saya bikin bihun goreng ya, teman-teman, pakai produk India. Terus ini aku dibelikan beras juga sama mertuaku karena di Kerala itu berasnya besar-besar ya, teman-teman. Anak-anak sama suami nggak bisa maem. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh sepor rasanya. Jadi ini dibawain mertuaku beras juga. Terus di tas ini juga ada lagi sama, teman-teman, lagi teman-teman sama ibu mertua. Ini gulab jam. Ini bumbu masak, teman-teman, sambal powder. Ini buat makan idli. Sampai asam itu ya, teman-teman. Ini chili powder buat khusus buat idli. Ini semuanya semia ya, teman-teman. Kalau di India disebutnya rose vermicelli, teman-teman. Ini aku buat bikin bihun goreng, teman-teman, karena suami sama anak-anak sukanya bihun goreng Indonesia ya, teman-teman. Jadi aku pakai ini. Ini sama, cuman ini yang dari bahan ragi ya, teman-teman. Colornya coklat dalamnya. Kalau yang ini tadi warnanya putih.
Ini sebanyak ini teman-teman dibeliin ibu mertua. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka dan sekaligus mengobatin rasa penasaran kalian semuanya. Itulah bagaimana orang India merayakan Diwali. Terima kasih yang udah bergabung. Silakan di like, di subscribe, dan di share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum semuanya.